ഓം ശാന്തി. ബ്രഹ്മകുമാരീസിൻ്റെ ശാന്തിവൻ ക്യാമ്പസിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ശാന്തിവൻ ക്യാമ്പസിലെ എല്ലാ രാജയോഗികളുടെയും ഹൃദയത്തെ ആകർഷിച്ച പ്രകാശ സ്തംഭമാണ്. 1969 മുതൽ 2007 വരെ ബ്രഹ്മകുമാരീസിൻ്റെ മുഖ്യ പ്രശാസികയായിരുന്ന രാജയോഗിനി ബ്രഹ്മകുമാരി പ്രകാശ് മണി ദാദിജിയുടെ സ്മൃതി മണ്ഡപമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 1922 ജനുവരി 1 ദാദിജി പാകിസ്ഥാനിൽ ജന്മമെടുത്തത്. ഓഗസ്റ്റ് 25, 2007 ദാദി അവ്യക്തമായത്. ദാദിജിയോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണയായിട്ടാണ് ഈ പ്രകാശസ്തംഭം നിലകൊള്ളുന്നത്. ദാദിജിയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പവിത്രത, വിനയം, ദാദിജിയുടെ നിർമ്മലമായ ശബ്ദങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ഓർമ്മയാണ് ഇതിൽ ലേഖനം ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതൊരു രാജയോഗിയും ഈ ഒരു ക്യാമ്പസിൽ വരുമ്പോൾ അവരിവിടെ വന്ന് ധ്യാനം ചെയ്ത് ദാദിജിയെ മനസ്സുകൊണ്ട് തനിക്ക് മുന്നിൽ കണ്ട് ദാദിജിയിൽ നിന്ന് വരദാനങ്ങളും ശക്തികളും എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ സങ്കല്പമാണ് വിശ്വത്തിലേക്ക് മുഴുവൻ പവിത്രതയുടെയും ശാന്തിയുടെയും ശക്തിയുടെയും കിരണങ്ങൾ ദാദിജി ഇന്നും പ്രകാശസ്തംഭത്തിലൂടെ പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. സ്തംഭത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ദാദിജി വിശ്വത്തിലെ എല്ലാ ആത്മാക്കൾക്കും പകർന്നു കൊടുത്ത ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ രത്നങ്ങളാണ് കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. സദാ സ്വമാനത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് സർവർക്കും ബഹുമാനം കൊടുക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ദാദിയായിരുന്നു. പവിത്രതയുടെയും സരളതയുടെയും മൂർത്തിയായിരുന്നു ദാദിജി. അങ്ങനെയുള്ള ദാദിജിയുടെ ഓർമ്മ ചിഹ്നം നമുക്കും കാണാൻ സാധിച്ചു. ബ്രഹ്മകുമാരീസിലെ നമ്മളുടെ ഡയമണ്ട് ജൂബിലി ഹാൾ എന്ന് പറയുന്ന 20,000 പേരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹാളിൻ്റെ വരാന്തയിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിസുന്ദരമായ വിശാലമായ വരാന്താസാണ് ശരിക്കും ഈ ഹാളിൻ്റെ ചുറ്റുമായിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന്, ഇത്രയും വലിയ വരാന്താസുണ്ട്, അതിൽ തന്നെ സൈഡിൽ ധാരാളം റൂംസ് ഉണ്ട്. മുതിർന്ന ദാദിജിമാരുമായിട്ടും ബഹൻജിമാരുമായിട്ടും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്ന ദാദിജി മീറ്റിംഗ് ഹാൾ എന്ന് പറയും. അതാണ് ഇടതു ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചുറ്റിലും ഹാളിൻ്റെ ധാരാളം വലതു ഭാഗത്തായിട്ട് ഗാർഡൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രകാശസ്തംഭത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു വ്യൂ ആണ്. ഈ വരാന്തയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തേക്കാണ് രാജയോഗ ധ്യാനം അഭ്യസിക്കുന്ന രാജയോഗികൾ ഡീപ്പ് സൈലൻസ് ആയിരുന്ന് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന മെഡിറ്റേഷൻ റൂമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. സഹോദരന്മാർക്കും സഹോദരിമാർക്കും വേറെ വേറെ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെഡിറ്റേഷൻ ഹാളിൽ. നിങ്ങൾക്ക് പരമാത്മാ സ്മൃതിയിലിരുന്ന് ധ്യാനം ചെയ്യുന്ന രാജയോഗികളെ ഇവിടെ കാണാം.
നമ്മൾ ബാബയുടെ റേഡിയോ മധുബൻ ബ്രഹ്മകുമാരീസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ FM റേഡിയോയുടെ സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മോടൊപ്പം ഇന്ന് കൂടിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് RJ രമേശ് ഭായിയാണ്. ബ്രദർ, ഹാർട്ട്ലി വെൽക്കം. ഓം ശാന്തി. നമുക്ക് ഭായിജിയോട് ചോദിക്കാം, ബാബയുടെ ഈ മധുബൻ റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ റേഡിയോ എത്രയായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, എത്ര വർഷമായിട്ട്, അതോടൊപ്പം എത്ര ഏരിയയിലാണ് ഈ റേഡിയോ കവറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എന്തെല്ലാം സേവനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ റേഡിയോയിലൂടെ നടക്കുന്നത്? 10 साल पूरे हो रहे हैं रेडियो मधुबन को, और 10 साल के इस सफ़र में बहुत कुछ हमने सीखा और बहुत कुछ कार्य किया है. और रेडियो स्टेशन पे पूरे 24 घंटा जो है प्रोग्राम्स चलते हैं. सवेरे 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक लाइव शोज़ चलते हैं. कुछ लाइव शोज़ हैं, कुछ रिकॉर्डेड, प्री रिकॉर्डेड बोलते हैं, एक दिन पहले रिकॉर्ड होते हैं, फिर उसको दूसरे दिन ब्रॉडकास्ट करते हैं. ऐसे 24 घंटा. फिर रात में हम लोग 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक जो है कुछ रिपीट प्रोग्राम चलते हैं और मेडिटेशंस वगैरह के सॉन्ग्स चलते हैं उसमें. तो इस तरह से 24 आवर्स हम लोग ये प्रोग्राम चलाते हैं, रेडियो को चलाते हैं. और इसमें हमारा बड़ा टीम है. 7 से 8 लोग हम लोग समर्पित हैं, और बाकी हमारे हॉस्पिटल से और BK कॉलोनी से लोग आते हैं और यहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं. तो इस तरह से अलग अलग प्रोग्राम्स हम लोग करते हैं. और साथ ही साथ हम लोग कम्युनिटी में भी जाके वर्कआउट करते हैं. अलग अलग प्रोजेक्ट है, एजुकेशन के ऊपर, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, अलग अलग जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आते हैं, उन प्रोजेक्ट को लेकर हम लोग गांव में जाते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनके बातों को रेडियो पे ब्रॉडकास्ट करते हैं, और उनको बताते भी ये है कि भाई आज आपका प्रोग्राम आएगा. तो वो लोग अपने घर में उस दिन प्रोग्राम सुनते हैं तो बहुत खुश होता है उन लोग को, और वो खुशी हमारे साथ बांटते रहते हैं. तो इस तरह से हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं जी. रेडियो में हम लोग जैसे कि सभी प्रोग्राम्स के अंदर एक टैगलाइन हमारा होता है, नाम होता है, फ्रीक्वेंसी है. आप कभी भी सुनते हैं रेडियो तो एक स्टाइल होता है कि उसका फ्रीक्वेंसी आपको बार बार सुनने को मिलता है. उसका स्टाइल जो मैं बताता हूँ. नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM. सुनते रहो, मुस्कुराते रहो. റേഡിയോ മധുബൻ നമ്മൾ റേഡിയോ മധുബൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടത്. ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേറൊരു സ്റ്റുഡിയോ ആണ്. ഇവിടെയാണ് റെക്കോർഡിങ്സ് എല്ലാം നടക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ട്രാൻസ്മിറ്റർ റൂമാണ്, നമ്മുടെ റേഡിയോയിൽ തന്നെ എഡിറ്റിംഗ് റൂം. ओम शांति बहन जी. ओम शांति. हम केरला से है. अच्छा. पालघाट आप सुना है? हाँ. वहाँ से. और हमारा एक स्टूडियो है बाबा का, तो पूरा मधुबन का सब डिपार्टमेंट्स का वीडियो थोड़ा थोड़ा हम ले रहे. अच्छा. आपका शुभ नाम? कृष्णा बेन. कृष्णा बेन. आप रेडियो में सेवा करती है ना? कितने साल से आप करती है? मैं रेडियो के शुरू से 10 साल से. क्या क्या सेवा करती है आपका? हम रेडियो में प्रोग्राम्स डिज़ाइन करना, प्रोडक्शन करना और रिपोर्ट्स बनाना, ये सब फील्ड में जाते हैं, प्रोग्राम्स भी करते हैं, सब करते हैं. पूरा कितने घंटे आप सेवा करती है? हम आ जाते हैं सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, फिर डिनर के बाद जाते हैं. रेडियो 24 आवर्स है ना? यस, रेडियो 24/7 चलता है, तो उसके अनुसार हमको प्रोग्राम्स डिज़ाइन करना है, तो सो इट टेक्स दैट मच टाइम. कितना लोग सुनते हैं प्रोग्राम? हमारा जो है कवरिंग 1.5 लाख पॉपुलेशन है. सो हम मान के चलते हैं कि एटलीस्ट 60% ऑफ देम वुड बी लिसनिंग. अभी क्या क्या अवार्ड मिला है हमारा मधुबन रेडियो स्टेशन को? रेडियो मधुबन को 10 नेशनल अवार्ड्स मिले हैं. उसमें से 5 तो नेशनल कम्युनिटी रेडियो अवार्ड्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा मिला है. अलग अलग कैटेगरीज़ में, थीमेटिक कैटेगरी है, कल्चरल डेवलपमेंट में है, और यूनिक प्रोग्रामिंग के ऊपर है, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज़ में. उसके अलावा जो नेशनल लेवल पे काम करने वाले NGOs होते हैं वो भी हमको पुरस्कार किया है. एंड देन स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया है, अवार्ड्स दिया है. तो ऐसे 10 साल में हमको 10 अवार्ड मिले हैं. क्या क्या कम्युनिटी प्रोग्राम्स? कम्युनिटी प्रोग्राम्स में जैसे हमारा प्रोग्रामिंग है,
हम 8 थीम्स के ऊपर काम करते हैं। हेल्थ है, विमेन है, एजुकेशन है, एनवायरनमेंट है, यूथ है, चिल्ड्रन है, डाइवर्सिटी है एंड सोसाइटी। तो जैसे हम महिलाओं की बातचीत करते हैं तो महिलाओं की स्किल डेवलपमेंट के ऊपर है, या उनकी लाइफ को ईज़ करने के लिए उनकी हेल्थ के बारे में है, न्यूट्रिशन है, और उनके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस है। और उन लोगों की जो लाइफ स्टोरीज़ होते हैं वो बहुत यूनिक होते हैं। एवरीबडी फील्स दैट हाँ क्या है, महिला है, बट शी हैज़ अ स्टोरी टू शेयर विथ एवरीबडी, एंड इट इज़ समथिंग इंस्पायरिंग एंड इट इज़ समथिंग एजुकेटिंग ऑल्सो। और उसके अलावा हम एजुकेशन की बातचीत करते हैं तो यहाँ पे लोकल एरियाज़ में जो है टीचर्स की कमी है, और मे बी वी कैन से दिस इज़ द फर्स्ट और सेकंड जनरेशन हु इज़ गोइंग टू स्कूल्स, सो दे फॉल शॉर्ट ऑफ टीचर्स कई जगह पे। तो हम लोग रेडियो पे एकेडमिक लेसन्स को ब्रॉडकास्ट करते हैं, और उसके अलावा हम डिजिटल लिटरेसी के ऊपर भी अवेयरनेस देते हैं। जैसे हमारी एक सिटीज़नशिप है, हम आधार कार्ड ये सब चीज़ें लेते हैं, हमारी सिटीजनशिप की जो पहचान होती है। बट अदरवाइज इवन ऑन द ऑनलाइन ऑल्सो यू आर क्रिएटिंग योर ओन प्रोफाइल लाइक इन फेसबुक एंड अदर थिंग्स। तो देयर ऑल्सो यू मेक श्योर दैट यू हैव योर सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग इज़ मेंटेन प्रॉपर्ली, and nobody is misusing your visibility on digital platforms. And apart from that, there's a lot of fake news that is being spread these days because of the social media and availability of free internet for people to use it. So people don't understand from where the information is coming, whether it is authentic or not, and how it is creating chaos in people's life, and it is misleading. So we even spread awareness about all these things. So all this comes in education and environment. We speak about conservation and sustainability, and being aware of the resources that you are living with, and use them properly. And so we share daily tips, safety tips, and cleanliness and all other things like. And we have special broadcasting programs in every category. Sometimes it is 2 or 3 programs in each category. And for the youth, we have career options where people can learn what sort of career and what sort of education they can pursue, because there's not much exposure for people in the local community, as it is a very semi-urban and a rural population, and not much exposure that they have to the world. So we try broaden their thinking so that they pursue different education, different streams. Otherwise, when you go to a child and ask, what do you want to become when you grow up? They say, I want to become a teacher. And there's not much, because they only see that every day. So they say that I want to become a teacher. So we want to broaden the area, broaden the thinking, and introduce them different professions. So this is one career option for the youth that we do. And how do they engage their time in a right way for the development of the local society, because there's always a scope for the local community to develop, and they always have this saying कि अभी तो देश बदलेगा नहीं, अभी तो ऐसा ही है. So we usually have these general statements, but there is a scope and there is a potential, and you can become the change maker. So we talk in these things. And the third thing that we speak with the youth is startups, what they can do. And instead you depend on कि सरकार नौकरी नहीं देती है, अभी हम पढ़ाई करके क्या फ़ायदा है. No, you can have your own startup and you can do your own business, and you can create employment opportunities for others also.
And coming to health, we have health program every Sunday morning where the doctor comes into the studio and people telephone, call in the studio and talk to the doctor directly, because in the local villages they hardly have any medical hospitals, medical aids. There's only Asha Sayogni, or some in one panchayat there could be some health center, something like, but reducing the cost and we having the availability. So we have this every week program, and this program was also this program has also achieved as the best nomination award for the for the kind of assistance that we give to the local community in terms of health using the digital platform. So, and one more thing that we do for the health is we regularly broadcast programs on how do you maintain your health, so that this is prevention is better than cure. So this, before community radio helped people during this corona pandemic. During the corona pandemic, we made sure that our community is engaging their time creatively, so that their moral and their mental health doesn't go down. So we designed very entertaining and educative programs for them, so that they are engaged and they are not feeling that they're sitting in four walls and they're doing nothing and then they can't go out. You know, after the COVID, we see that the mental health issues have shoot up double the time or something. So, but that we made sure that that should not come to our community. So we had many programs which engage them online and offline, like on social media and in radio. So that way we saw that youth have engaged a lot on social media, and the normal public has engaged a lot in the radio, on radio platforms. And the third thing is we made sure that they get the right information and they don't get float away with the social media information that they are getting. So we always informed whatever information you are getting is from the administration directly. So instead we announce any information or the update about the COVID-19, we directly recorded the voice of SDM, collector and the local administration, whoever is responsible, and we broadcasted in their voice with their messages. And we also did programs about Corona warriors, where the people who are fighting in the front line during the COVID, what are their struggles and challenges, and what sort of help they were looking forward to, and how difficult it was. So we did these programs also. And yeah, this is all about COVID that we do. But many of them got COVID positive, but they could easily come out of it. There was not much fear in them. And as we always speak positivity on radio, and because this is one underlined policy that we made, that whatever we speak on radio should bring smiles on the people, no matter what condition they are in, and we should always speak positivity. So this has helped the community to get connected and not to lose their hopes or energies down. So it's all about COVID. So the tagline, please. So the tagline is Radio Madhuban 90.4 FM. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए. Thank you.